बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बैठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, we lead the way. हेलो ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ हेलो नाजरीन, हम माज़रत ख्वाह हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ सेटेलाइट में हुई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए नशरियात का सिलसिला मुनक़ता हुआ है। हम माज़रत ख्वाह हैं और दोबारा भी अगर हुआ तो आप इंतज़ार कीजिएगा, प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा था कि वीनस टेलीविज़न की 7वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। हमारे इस प्रोग्राम के बाद 9 बजे यूनानी वक्त के मुताबिक 9 बजे के बाद यूके स्टूडियो से आज की सालगिरह का अजीम शान प्रोग्राम जो है वो लाइव नशर होगा। मैं सैयद मोहम्मद जमील और हमारे इस चैनल के यहाँ के यूनान के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, मुबशर हसन वड़ाइज, और सबसे बढ़कर जिन्होंने इस चैनल को सहारा दिया और अब तक नामसाइद हालात के बावजूद उनकी अनथक मेहनत, कोशिश, लगन और जज्बे, सच्चे जज्बे से अभी तक इस चैनल को अरूज तक यूनान में पहुंचा दिया है। और यूनान में ये वाहिद चैनल है इमिग्रेंट्स का जिसको तमाम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, पख्तून और दूसरी कम्युनिटीज़ भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखती हैं, ज़िम्मेदारी से देखती हैं। मेरी मुराद इब्राहिम फैज़ साहब से है जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ के वीनस टेलीविज़न के। इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं और वहाँ पर एक तो अपने स्टूडियोज़ वगैरह की रेनोवेशंस कर रही हैं और दूसरा वहाँ पर अपने एल्बम की रिलीज़ पे भी काम हो रहा है। उनकी तरफ से भी हमारी यहाँ की पूरी टीम है जिसमें दीबा अंसारी हैं और नदीम भट्ट साहब हैं और दूसरे साथी भी हैं। तमाम टीम की तरफ से हम वीनस टेलीविज़न के चेयरमैन जनाब मोहतरम ताहिर अली खान ताहिर अली साहब और उनकी अहलिया और उनके पूरी फैमिलीज़ को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को जिन्होंने इस जज्बे से एक पूरी दुनिया में और मल्टी कल्चरल चैनल, ये मैं कहता हूँ वाहिद मल्टी कल्चरल चैनल है, ये गलत नहीं होगा, जो पूरी दुनिया में जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के और तमाम मज़ाहिब के प्रोग्राम जो होते हैं वो आप तक पहुँचते हैं। मालूमाती हो, सकाफ़ती हो, सियासी हो, मजहबी हो, दुनियावी हो, कोई भी किसी किस्म का बिज़नेस की कम्युनिटी की हो, जर्नलिज़म हो, सियासत हो। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जब हमारे प्रोड्यूसर इब्राहिम फैज़ साहब बखैर आफियत पाकिस्तान से तशरीफ़ ले आएंगे तो यहाँ यूनान में भी हम एक अज़ीम शान प्रोग्राम जो है वो अरेंज करेंगे इसकी सालगिरह के ऊपर। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जैसा कि मैंने कहा था कि इमिग्रेशन असाइनमेंट है, बहुत सारे मामलात हैं, उनको फिर कई चीज़ों को मुझे फिर दोहराना पड़ेगा क्योंकि मुझे पिछले दिनों और आज भी इंडिया से भी फ़ोन आए, पाकिस्तान से हमारी बहनों के, फैमिलीज़ के और लोगों के फ़ोन आए। पारातासी के मुतालिक बहुत ज़्यादा अबहाम अभी तक पाया जा रहा है। बावजूद मैं पिछले 1 माह से हर प्रोग्राम में आपको इसको रिपीट करता हूँ और उसके बावजूद मुझे टेलीफोन आते हैं और वो वेरिफिकेशन चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीनस का शुमारा ताज़ा ये आ चुका है और आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा वीनस
ਹੈਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ हेलो नाजरीन, हम माज़रत ख्वाह हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि मौसम की ख़राबी की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ सेटेलाइट में हुई हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए नशरियात का सिलसिला मुनक़ता हुआ है। हम माज़रत ख्वाह हैं और दोबारा भी अगर हुआ तो आप इंतज़ार कीजिएगा, प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और मैं बात कर रहा था कि वीनस टेलीविज़न की 7वीं सालगिरह आज मनाई जा रही है। हमारे इस प्रोग्राम के बाद 9 बजे यूनानी वक्त के मुताबिक 9 बजे के बाद यूके स्टूडियो से आज की सालगिरह का अजीम शान प्रोग्राम जो है वो लाइव नशर होगा। मैं सैयद मोहम्मद जमील और हमारे इस चैनल के यहाँ के यूनान के जो स्पॉन्सर्स हैं, जो जिम्मेदार हैं, मुबशर हसन वड़ाइज, और सबसे बढ़कर जिन्होंने इस चैनल को सहारा दिया और अब तक नामसाइद हालात के बावजूद उनकी अनथक मेहनत, कोशिश, लगन और जज्बे, सच्चे जज्बे से अभी तक इस चैनल को अरूज तक यूनान में पहुंचा दिया है। और यूनान में ये वाहिद चैनल है इमिग्रेंट्स का जिसको तमाम पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, पख्तून और दूसरी कम्युनिटीज़ भी बड़े ज़ौक़ व शौक़ से देखती हैं, ज़िम्मेदारी से देखती हैं। मेरी मुराद इब्राहिम फैज़ साहब से है, जो प्रोड्यूसर हैं यहाँ के वीनस टेलीविज़न के। इस वक्त वो पाकिस्तान में हैं और वहाँ पर एक तो अपने स्टूडियोज़ वगैरह की रेनोवेशंस कर रही हैं और दूसरा वहाँ पर अपने एल्बम की रिलीज़ पे भी काम हो रहा है। उनकी तरफ से भी हमारी यहाँ की पूरी टीम है, जिसमें दीबा अंसारी हैं और नदीम भट्ट साहब हैं और दूसरे साथी भी हैं। तमाम टीम की तरफ से हम वीनस टेलीविज़न के चेयरमैन जनाब मोहतरम ताहिर अली खान ताहिर अली साहब और उनकी अहलिया और उनके पूरी फैमिलीज़ को हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उन सब को जिन्होंने इस जज्बे से एक पूरी दुनिया में और मल्टी कल्चरल चैनल, ये मैं कहता हूँ वाहिद मल्टी कल्चरल चैनल है, ये गलत नहीं होगा, जो पूरी दुनिया में जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के और तमाम मज़ाहिब के प्रोग्राम जो होते हैं वो आप तक पहुँचते हैं। मालूमाती हो, सकाफ़ती हो, सियासी हो, मजहबी हो, दुनियावी हो, कोई भी किसी किस्म का, बिज़नेस की कम्युनिटी की हो, जर्नलिज़म हो, सियासत हो। तो हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह जब हमारे प्रोड्यूसर इब्राहिम फैज़ साहब बखैर व आफियत पाकिस्तान से तशरीफ़ ले आएंगे तो यहाँ यूनान में भी हम एक अज़ीम शान प्रोग्राम जो है वो अरेंज करेंगे इसकी सालगिरह के ऊपर। अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज का जैसा कि मैंने कहा था कि इमिग्रेशन असाइनमेंट है, बहुत सारे मामलात हैं, उनको फिर कई चीज़ों को मुझे फिर दोहराना पड़ेगा क्योंकि मुझे पिछले दिनों और आज भी इंडिया से भी फ़ोन आए, पाकिस्तान से हमारी बहनों के, फैमिलीज़ के और लोगों के फ़ोन आए। पारातासी के मुतालिक बहुत ज़्यादा अबहाम अभी तक पाया जा रहा है। बावजूद मैं पिछले 1 माह से हर प्रोग्राम में आपको इसको रिपीट करता हूँ और उसके बावजूद मुझे टेलीफोन आते हैं और वो वेरिफिकेशन चाहते हैं। इंशाल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वीनस का शुमारा ताज़ा ये आ चुका है और आप देख रहे हैं कि इस दफ़ा वीनस न्यूज़ के जो मेहमान शख्सियत हैं किसी तारफ़ की मोहताज नहीं है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी तस्वीर है। सैयद मुबीन अहमद कश्मीरी, ये एशियन फूड्स और मिलन ग्रुप के करता धरता है और माशाल्लाह समाजी शख्सियत भी हैं। और उसके अलावा इसमें बहुत सारी और भी ताज़ा तरीन ख़बरें जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, इसमें पढ़ना मत भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको दोबारा एक दफ़ा पारातासी छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको मैं पहले आप तक वाज़े कर दूं। और कुछ सवालात हैं, हमारी बहनों ने सवालात किए थे। रोदो से हमारी एक बहन है, इंडियन फैमिली है, उन्होंने किया था, अवलोना से किए हैं और दूसरी जगहों से भी उनके फ़ोन आए हैं। और उनका सवाल था कि यही जो नेशनलिटी का कानून जो है जिसमें यहाँ के जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं या जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं और वो यहाँ लीगल हैं और जो हुकूमत ने जो कानून बनाया था उसमें वो पूरा उतरते हैं, उन्होंने आगे अप्लाई करना है एक
یہ چیپٹر ہے. دوسرا جنہوں نے اپلائی کیا ہوا ہے آلریڈی اور ان میں سے ایک بچے کی نیشنلٹی آ گئی ہے, اس کو مل گئی ہے, اور دوسرے کی ابھی تک نہیں آئی. یعنی یہ تمام معاملات ہیں, ان کے جوابات بھی انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دوں گا. لیکن پاراتاسی کے متعلق میں پھر ایک دفعہ آپ کو غور سے بتا دوں. پاراتاسی 9 نومبر 2012 سے لے کر 31 دسمبر 2013 تک ہو چکی ہے, جن کے پاس نیلی ویویوسیاں ہیں. اور پھر ایک دفعہ واضح کر دوں کہ جو نیلی ویویوسی ہے اس کے اوپر اجرا کی تاریخ کا اجرا ہوتا ہے, تاریخ, مہینہ اور سن لکھا ہوتا ہے, ختم ہونے کی ڈیٹ نہیں ہوتی. لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اس ویویوسی کی میعاد صرف 1 سال ہوگی. جس تاریخ سے ایشو ہوگی اس کے 1 سال تک وہ ویویوسی آپ کی ویلڈ ہے. آپ جب ختم ہونے لگے اس سے 10-15 دن پہلے اپنے اپنے دیموس بلدیہ کے دفتر میں جائیں اور وہاں سے وہ دوبارہ رینیو کروائیں. اس وقت تک اگر آپ کا سٹیکر نہیں آیا یا آپ کی اپوریپتیکی اپوفاسی نہیں آئی تو آپ بے خوف و خطر اس پہ دوبارہ سفر کر سکتے ہیں. اور پچھلی دفعہ لوگ سوال کر رہے ہیں کہ جی پچھلی پاراتاسی میں جو لوگ گئے ہوئے ہیں آیا وہ وہاں رہ سکتے ہیں اپنے ممالک, یا ان کو 31 دسمبر 2012 تک واپس آنا ہوگا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. بڑا واضح اس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں کی, فرض کریں آپ کی فروری 2012 میں ویویوسی ایشو ہوئی تھی تو 1 سال آپ کا فروری 2013 بنتا ہے, اس وقت تک آپ رہ سکتے ہیں. 31 دسمبر 2012 تک آپ کو آنا واپس ضروری نہیں ہے. وہی لوگ 31 دسمبر تک واپس آنے کے پابند ہیں جن لوگوں کی تمام نیلی ویویوسیاں 30 ستمبر 2012 کو ختم ہو رہی تھی. ان کو 3 ماہ کی ایکسٹینشن دی ہے. وہ تمام لوگ 31 دسمبر 2012 تک ان پہ پابندی ہے, واپس آنے کی لازم ہے. باقی جو لوگ ہیں جن کی فروری میں ایشو ہوئی ہے, 2012 میں, مارچ میں, اپریل, مئی, جون, جولائی, اگست میں ایشو ہوئی ہیں اور وہ گئے ہوئے ہیں اپنے اپنے ممالک, وہ رہ سکتے ہیں اس پیریڈ تک. اس کے پہلے آپ پر آنے کی پابندی نہیں ہے, جتنا عرصہ وہاں تک رہ سکتے ہیں. پاراتاسی کے دوران ایدکی ویویوسی سفید جو ہے ان پر تو ڈیٹ لکھی ہوتی ہے ایشو کرنے کی اور ایکسپائر کی بھی. وہ لوگ بھی ان ڈیٹ تک اگر ان کی ویویوسی ویلڈ ہے, چاہے وہ اگلے سال ختم ہو رہی ہیں, پہلے سے وہ سفر کر چکی ہیں, اپنے ممالک میں گئے ہیں, وہ بھی رہ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی یہ پاراتاسی کے موضوع پہ. ایک سوال ہماری بہن نے کیا ہے کہ ان کا سٹیکر پرانے پاسپورٹوں پر لگا ہوا ہے, ویلڈ ہے, اور ان کا پاسپورٹ ختم ہو گیا ہے. انہوں نے سفارت خانے سے اپنا نیا پاسپورٹ ایشو کروایا ہے. آیا وہ نیا پاسپورٹ ساتھ اٹیچ کر کے اس پر سفر کر سکتے ہیں؟ جی بہن, آپ بالکل سفر کر سکتی ہیں, لیکن جانے سے پہلے وہ جو پاسپورٹ نیا ہے اس کی کاپیاں اپنے دیموس میں لازمی طور پر جمع کروا کے جائیں, ورنہ 2 ماہ کے بعد کروائیں گی تو آپ کو 200 یورو جرمانہ اس پہ ہوگا. تو لیکن ضروری نہیں کہ آپ انتظار کریں کہ جب وہ سٹیکر آئے گا نیا اس کے نئے پاسپورٹ پہ تو پھر آپ سفر کریں. آپ کا پاسپورٹ پہ, پرانے پاسپورٹ پہ سٹیکر ویلڈ ہے اور نیا پاسپورٹ ساتھ اٹیچ کر دیں تو اس پہ آپ بلا خوف و خطر انٹرنیشنل لاء کے مطابق بھی آپ سفر کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا سوال. اب ہم آتے ہیں ایک 15 دسمبر کو, بہت بڑا دن ہے. عالمی تنظیمیں یونان میں یہ جو انتہا پسندی ہے, رچزم ہے کسی قسم کا بھی, اس کے خلاف ایک بہت بڑا, پورے یورپ میں یہ ایک یورپین لیول پہ یہ ڈیمونسٹریشن, احتجاج پرامن ہو رہا ہے. یونان میں دوپہر 3 بجے 15 دسمبر کو پارلیمنٹ ہاؤس سے یہ سٹارٹ ہوگا. سب لوگوں نے, میری درخواست ہے کہ تمام لوگ بلا تفریق آپ جو ہے اس میں شرکت کریں, بھرپور انداز میں, صاف ستھرے لباس سے آپ آئیں اور منظم طریقے سے وہاں جو انتظامیہ ہے اس کے ساتھ تعاون کریں. اور یہ مارچ جو ہوگا گریک پارلیمنٹ سے ہوتا ہوا ایکروپولی تک جائے گا. تو اس میں انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ جو فرائیڈے کو, کمنگ فرائیڈے جو ہمارا پروگرام ہوگا اس میں ہم جو فرانس سے ان کے پریزیڈنٹ ہیں, ایگم, یہ ایک تنظیم ہے انٹرنیشنل, یہ اس کے تحت اور گریک فورم آف مائیگرنٹس کے تحت یہ آرگنائز 40 یورپین جو لیڈر ہیں, مختلف تنظیمیں
وہ آ رہی ہیں یہاں یونان میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس میں بھرپور تعاون کریں اور آپ جو ہے اس میں شرکت کریں. اب میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ اپنا نیشنلٹی کے اوپر جس طرح میں نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو اعلان کیا تھا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو قانون جو تھا 3838/2010 کو یہ قانون لاگو ہوا تھا. یہ قانون کا نمبر ہے 3838 اس کا بڑا مشہور ہے. راگوسی جو ایکس وزیر داخلہ ہیں ان کا نام تھا. پاسوک سوشلسٹ گورنمنٹ کے وہ وزیر داخلہ تھے, ان کے نام سے یہ منسوب ہوا. یہ قانون پاس انہوں نے کروایا جس میں جو یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں یا جو ہمارے فارنرز ہیں, فارن سے مراد پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیش, ساؤتھ ایشین جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے پیرنٹس ہیں, وہ دونوں 5 سال ان کے ریزیڈنس ہونے لازمی ہیں. ان کے جو بچے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کو انہوں نے چھوٹ دی تھی کہ اگر یونانی اسکول میں وہ 6ٹھی کلاس تک تعلیم حاصل کریں جو وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلا یونان میں جو قانون تھا وہ تھا 10 سالہ جس کے پاس مستقل یہاں کا رہائشی پرمنٹ ہوگا وہ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتا ہے. پچھلے 38 قانون میں یہ مدت 10 سال سے گھٹا کر 7 سال کر دی گئی تھی. اور اس قانون کو یہاں کی ایک انتہا پسند جماعت, سیاسی جماعت لاؤس جو ہے, اس نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا تھا اور اس پر سٹے آرڈر لے لیا تھا. اب پچھلے دنوں سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے اور انہوں نے اس قانون کو فی الحال کالعدم قرار دیا ہے کہ یہ یونان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہے, اور ہدایت کی ہے نئی گورنمنٹ کو کہ اس پر جلد سے جلد نظر ثانی کر کے دوبارہ اس کا مسودہ کیبنٹ اور پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے, وہاں سے منظور کروایا جائے اور اس قانون کے تحت یہ دوبارہ نیشنلٹیوں کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا. اب یہاں تک تو یہ بات میرا خیال ہے کہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے. اب جو ڈیموس, ایتھنز اور ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے اس پہ بہت بڑا احتجاج کیا ہے, اور یہ پہلا ایلینیکی اینوسی یتا دکیوماتا تو اندروپو, یہ جو این جی او ہے گریک ہیومن رائٹس کی, انہوں نے ان کی پوری جو کیبنٹ ہے انہوں نے یہ لیٹر جو ہے 5/12 کو یہ انہوں نے لکھا ہے پرائم منسٹر کو, تمام جو کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ پارٹنرز ہیں ان کو, وزیر داخلہ کو, اور جو سینی گورو تو پولیٹی ہے ان کو یہ لیٹر لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے اس پر یونان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق عمل تب ہوتا ہے کہ جب وہ گزٹ جو یونان کا سرکاری اخبار ہے اس میں جب تک وہ چھپتا نہیں ہے اور اس وقت تک وہ قانون ویلڈ نہیں ہوتا. اس کا سہارا لے کر انہوں نے کہا ہے کہ جس میں لکھا گیا تھا, اور اس سپریم کورٹ کے قانون کے جب یہ آیا ہے فیصلہ, اس کے بعد جو نائب وزیر داخلہ یونان کے ہیں انہوں نے ایک لیٹر جو ہے وہ تمام اپنا بلدیہ اور تمام اداروں کو انہوں نے یہ لیٹر لکھے جس کے تحت انہوں نے منع کر دیا کہ آئندہ سے کوئی بھی اپلیکیشن آپ مت لیں نیشنلٹی کی, اور جو کیس پڑے ہوئے ہیں پینڈنگ جن کے آلریڈی جمع ہو چکے تھے ان کو بھی روک دیا گیا ہے کہ ان پر آگے عمل نہ کیا جائے, وہ فائلیں اسی طرح روک دی جائیں. یہ چیز انہوں نے احتجاج کیا ہے اور ان کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ یہ آپ جو ہے یہ جو لیٹر تھا 965/15/11/2012 کو وزیر داخلہ نے یہ لیٹر ریفرنس نمبر جو میں نے بتایا یہ انہوں نے لکھا تھا تمام اداروں کو. دیموس جو یہاں ایتھنز کے بلدیہ ہے, دیموس ایتھنز, اس کے دیمارکو نے یعنی میئر نے جو لیٹر ہے وہ سیکرٹری جنرل وزارت داخلہ اور جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو انہوں نے وہ لیٹر لکھا کہ بھائی ہم جو ہیں
یہ قبول کرنے کے لیے تیار، میں جو بلدیہ کو میں نے آرڈر دیا ہے کہ میں اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور ہم اپنا کاغذات جو ہیں وہ درخواستیں اسی طریقے سے لیتے رہیں گے۔ اب اس میں کھچڑی بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے دیموس ایک بلدیہ ایتھنز جو ہے وہ اگر درخواستیں لیتا بھی ہے لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ درخواستیں لے کر دیموس جو ہے وہ ڈیسیژن میکر نہیں ہے، اس نے وہ درخواستیں لے کر آگے متعلقہ وزارت کو بھیجنی ہے، جبکہ پچھلے جمعرات کو بدھ والے دن میری وزارت داخلہ میں جو انچارج ہیں اس سارے پروسیس کی، اس جو نیشنلٹی کا وہ ڈیل کرتی ہیں، ان سے میری تفصیلاً گفتگو ہوئی۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ جی ہمیں احکامات ہیں کہ ہم اس سارے پروسیس کو روک رہے ہیں۔ ایک چیز انہوں نے بتائی جو کہ ایک بہن نے مجھے سوال بھی کیا تھا کہ ان کے ایک بچے کی نیشنلٹی مل گئی ہوئی ہے، اور یہاں میں ایک اور بات بتا دوں کہ جن لوگوں کو اس قانون کے تحت نیشنلٹیاں مل گئی ہیں ان کو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نیشنلٹیاں واپس نہیں ہوں گی، یہ آپ تسلی رکھیں۔ ان کا دوسرا بیٹا تھا، اس کا تمام پروسیس کمپلیٹ ہو گیا تھا، لیکن ان کو ایک لیٹر آیا جس میں اپروو جو ان کی تمام جو ان کے جہاں سے بھی پروسیس تھا ان کا وہ مکمل ہوا تھا، صرف 15 دن کے بعد وہ گزٹ میں اس کا چھپنا تھا، یعنی ان کی ایک قسم سے نیشنلٹی انہوں نے اپروو کر دی تھی، بورڈ نے بھی اور سب جگہ نے بھی۔ ان کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس کا پروسیس اسی طرح ہی رہے گا، یعنی وہ ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اب تک جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نیشنلٹی کے متعلق بتائی ہیں میں نے آپ ساتھیوں کو، اس کی سمجھ آ گئی ہوگی کہ فی الحال وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تمام دفاتر کو جتنے بھی نیشنلٹی کے بڑوں کے یا چھوٹے بچوں کے جتنے بھی کیس تھے وہ جہاں جہاں ہیں جس سطح پر ہے ان کو روک دیا گیا ہے، اور نئی درخواستیں جو ہیں وہ نہیں لے رہے۔ اس میں جو میں نے پوچھا ان سے کہ یہ کب تک آپ یہ سارا پروسیس نیا جو ہے مسودہ آپ تیار کر کے اس کو اسمبلی سے پاس کروا کر اس کی امپلیمنٹیشن شروع کریں گے؟ لا محالہ جو حالات آپ بہتر سمجھتے ہیں یونان میں رہنے والے کہ یہاں ان کی پرائرٹی کیا ہے، ان پہ معاشی بحران ہے، وہ قوانین انہوں نے سب سے پہلے ان پر کام کرنا ہے، یہ چیزیں آلریڈی پینڈنگ ہوں گی۔ کم از کم 2013 میں جا کر کچھ پہلے 6 ماہ میں یہ پروسیس جو ہے یہ کہیں جا کر کمپلیٹ ہوگا۔ اس میں جو ابھی کمیٹی تینوں پارٹیوں کی یعنی جو اس وقت حکومت میں ہے کولیشن پارٹنر، ان کی آلریڈی ایک کمیٹی بن چکی ہے جو اس مسودے پر نظر ثانی کر رہی ہے، اور وہ جو ہے وہ فائنل جو ہے وہ مسودہ اپنا کیبنٹ میں جو وہ بھیجیں گے، وہاں پر جب ڈسکس ہوگا وہاں سے اگر اپروو ہوتا ہے تو پھر جا کر وہ پارلیمنٹ میں لائن میں لگے گا، تاکہ جب بھی ایسا موقع آئے گا کوئی اسپیشل قانون کے تحت اس میں اس پر بحث ہوگی، اور اس کے بعد اگر وہ اکثریت رائے سے اپروو ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر یہ جو باقی پروسیس ہے وہ گزٹ میں چھپتا ہے، اس کے بعد امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو گائے بگائے اس کی پورے پروسیس کی ہم اس کو فالو کر رہے ہیں، اور آپ کی دعا سے میں نے بھی اپنے پلیٹ فارم سے پاک ہیلینک کلچرل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے وزیر داخلہ کو، پرائم منسٹر کو اور تینوں کولیشن جو سربراہ ہیں ان کو میں نے بھی لیٹر لکھا ہے اپنے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، افغانیوں کے آن بہاف پہ، ان تمام کمیونٹیز کے بہاف پہ۔ اس پہ بہت سارے قانونی انٹرنیشنل اور یورپین لاز کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر اس ایسے سینسٹیو معاملے پر رابطے میں رہیں، تجاویز دیں تحریری طور پر، اور تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہماری برادری میں بھی یہ لوگ، ان کو اس چیز کا احساس ہے۔ ہم خاموش بیٹھے تماشائی نہ بنے رہیں کہ جو انہوں نے ہم پہ مسلط کر دیا، جو آ گیا قانون، اس پہ ہم جو ہے خاموشی سے اس کو قبول کریں۔ تو اب وزارت داخلہ نے پچھلے دنوں ایک چیز انہوں نے کی ہے کہ نیا جو اس کا آئندہ سے جب بھی یہ پروسیس شروع ہوگا نیشنلٹیوں کا، اس کا
एक आसान प्रोसेस बता दिया है उन्होंने कि आइंदा से वो कैसा ये प्रोसेस होगा। मेरा ख्याल है कि इसको हम वक्फे के बाद जो है इस मौजू को हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये मेरे पास चार्ट्स हैं, जो चार्ट्स की सूरत में मैं आपको बताऊंगा कि जो नए नेशनलिटी के लिए कागजात बच्चों के, ख़ास तौर पे इसमें बच्चों का बेसिक जिक्र है, चाहे वो यहाँ पैदा हुए हैं। इसमें कैटेगरीज हैं। एक तो आपने एक हस्बैंड जो है आपका थर्ड वर्ल्ड कंट्री का है, मैं मिसाल देता हूँ, वो पाकिस्तानी है, उसने यूरोपियन नेशनल से शादी की है या ग्रीक से शादी की है, उसके बच्चों का तो ऑटोमेटिकली उसको नेशनलिटी वो अप्लाई करेगा तो उसको मिल जाएगी, उसके लिए कोई इतनी ज़्यादा सख्त शराइत नहीं है। जो वालदैन दोनों मियाँ बीवी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हैं और उनके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, उनके लिए ये कानून है कि वो दोनों मियाँ और बीवी 5 साल उनको लगातार मुकम्मल हुए हों यहाँ के कानूनी रेजिडेंस में, फिर वो अपने उस बच्चे की जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो बच्चा है वो ग्रीक स्कूल में अभी तक जो कानून एग्जिस्ट कर रहा है वो है 6 क्लासें, डिमोटिको जो होती है, एक्टी डिमोटिको, वो पास करे, उसके बाद वो नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। जो बच्चे वालदैन के यहाँ लीगल हैं, वो पाकिस्तान से आए हैं यहाँ और वो यहाँ के यूनानी स्कूल में स्टडी कर रहे हैं, वो उनका भी उन्होंने रखा है कि किस कैटेगरी तक, किस क्लास तक वो स्टडी करें और वो नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हो गया प्रोसेस कैटेगरीज। अब उसका तरीक़ेकार क्या है? नए लोग हैं, वो अपना नेशनलिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कहाँ कहाँ उनको जाना पड़ेगा, ये हम इंशाल्लाह वक्फे के बाद जो है वो हम आपको इसके तफसील, इन तमाम जो लिखा है प्रोसेस उसमें आप कैमरे में देखेंगे, उसके तहत हम आपको बताएंगे और आपकी कॉल्स भी इंशाल्लाह ताला लेनी शुरू करेंगे। कहीं मत जाइएगा, चाय पिए और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ਹੈਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ। मैं हूं जीशान मियां। मैं आपके लिए वीनस टीवी पे एक लाइव प्रोग्राम ला रहा हूं जिसका नाम है कानूनी मशवरे। मैं आपके तमाम लीगल मसाइल का हल पेश करूंगा। डू नॉट फॉरगेट टू कॉल मी और email me during my live TV show on 6 o'clock Tuesday, only on Venus TV.
बुराक ट्रैवल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के लिए हवाई टिकटें स्पेशल डिस्काउंट रेट पर, पुरसकून माहौल, तजर्बाकार स्टाफ, बेहतरीन सर्विस। सिर्फ एक फोन कॉल से घर बैठे बिठाए टिकट बुक करवाएं। बुराक ट्रैवल, वी लीड द वे। ग्रीस टाइम, वीनस टेलीविजन ग्रीस से सैयद मोहम्मद जमील आपकी खिदमत में हाजिर है। हम बात कर रहे थे बहुत सारी कॉलें, हमारा टेलीफोन कंट्रोल जो है वो बस आग उस पर नहीं लगी, आपकी कॉलों का तांता बंधा हुआ है, बहुत सारे लोग कॉल्स कर रहे हैं। और सबसे पहले नाजरीन, यूनान में जिस तरह आपको मालूम है कि पिछले कुछ अर्सा पहले पाकिस्तानी हुकूमत ने टेलीफोन जो कॉल थी इंटरनेशनल, उस पर एकदम शबखून मारा और उस पर टैक्स आयद कर दिए, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो सहूलतें कंपनियाँ, टेलीफोन कंपनीज हमारे गैर मुल्कियों को, तारकीन वतन को दे रही थी, वो उनमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, रेट कम हो गए। और उस पर सुप्रीम कोर्ट में ये लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते इसका फैसला सुनाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया कि ये टैक्स वापस लिए जाएं और उन पुराने रेट्स पे गैर तारकीन वतन को सहूलतें बरकरार रखें। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। अभी तो फैसला आया है, अब उस फैसले पे वो कंपनियां हो सकता है कि नज़रसानी की अपील करें, वो अभी इस हफ्ते, अगले कमिंग वीक में पता लग जाएगा। उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, वो फैसला तहरीरी तौर पर साफ जब फैसला उसका इंतज़ार करते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, और जब उन तक फैसला पहुंचेगा तो वो जो अदारा है गवर्नमेंट का, उसका नोटिफिकेशन जारी करेगा। एक ज़ाब्ता है, एक कानून है, ये चुटकी बजाते चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने मुंह से निकाल दिया, फैसला लिख दिया, उस पर इमीडिएटली इम्प्लीमेंट नहीं होता। ये दुनिया में ये चीज़ें होती हैं और इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। यहाँ की तमाम कंपनियों से हमारे राब्ते हैं, टेलीफोन जो है, जो हमें सहूलतें देते रही हैं, सब इस चीज़ के गवाह हैं। हम काबिल तहसीन उन तमाम कंपनियों को मुबारकबाद भी देते हैं, और इंतज़ार सिर्फ आप लोग करें। आज मुझे जेलों से भी फ़ोन आए कि भाई वोडाफोन है, दूसरी है, ताज़ा है, और बाकी जो है उनका क्या है, को टाइम बढ़ा है या नहीं बढ़ा, क्योंकि ज़्यादातर तकलीफ उन लोगों को हो रही है जो जेलों में हैं। ज़ाहिर है कि उनके पास वसाइल नहीं है, थोड़े से पैसों में जो है वो कार्ड ख़त्म हो जाता है। तो आप इंतज़ार करें, इस पे अब कितना वक्त लगेगा ये कोई भी नहीं बता सकता। तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने ज़रूर फैसला किया है, लेकिन यहाँ कंपनियों को अभी तक नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक नहीं मिला। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान और सारे मीडिया में ये बात आ जाएगी, आप तक ये पैगाम पहुँच जाएगा, आप इसका इंतज़ार करें। एक कॉलर है और देखते हैं कि कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? हेलो, सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल। मैं जी अपने इंडियन बोल रहा जी। अपने मेरे जिदा बच्चा पैदा है इत्थे जी, अपने एक बच्चे ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਜਨੇਤਾਰ ਮੇਰਾ ਗੁੱਡੀ ਕਨਾਲ ਆਈ, ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं, रेजिडेंट्स आदिया पारामुनी वास्ते ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੇਪਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਚਿੱਟੀ ਬੇਬਸੀ ਮਿਲੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ जी। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਪੇਪਰ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ। ठीक है ਇੱਕ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਨਾਲ ਟੂਰਿਸਟ ਮੰਗਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਲਈ जी जी। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਜੀ। जी ब्रदर, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪੰਨੋ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਵੈਗਲਿਸਟਰੀਆ ਜ਼ੀਓ 6ਵੇਂ ਫਲੋਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਸਿਰਫ 2 ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ तमाम ਕਾਗਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ लेकिन उत्थे तुहानूं जवाब देना पएगा कि तुसीं क्यों इन्हां नूं इत्थे रखना चाहते हो। वो 300 यूरो पारा वालों लैके पर बच्ची की अलहदा, वाइफ की अलहदा दरखास्त जिहड़ी है और नाल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जिहड़े ने वो दिओ। वो
ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਲੱਗਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਣ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ वक्त जो पोजीशन है वजारत दाखिला में ह्यूमन राइट्स आंध्रोपिनोदिक्योमातन जो है आंध्रोपिथिकुस लोगुस, उस पर उन्होंने अभी 2010 के आखिरी जो अशरा है उसकी फाइलें अब वो उस पर काम हो रहा है। 2011 पूरा बाकी है, 2012 बाकी है। इसलिए वीर जी उस अलावा थोड़े कोई ऐसा कानून नहीं, इमिग्रेशन बंद है। एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? जी मैं कालीथिया से बोल रहा हूँ, जफर इकबाल मेरा नाम है। जी जफर इकबाल भाई। सर मैंने आपसे पूछना था कि मैं 2007 में इधर आया था जी, तो अभी मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने मुल्क, तो इसलिए अगर मैं वीवीओसी बनवाऊँ तो क्या आ जा सकता हूँ? क्या बनवाएं? वीवीओसी जो है वो कहाँ से बनवाएंगे वीवीओसी, जबकि कानूनी नहीं है। ठीक जी जी शुक्रिया। जफर इकबाल साहब ने बात कही कि वो गैर कानूनी है और वीवीओसी यही है, ऐसे झांसों में मत आए, खुदा के लिए अपना मुस्तकबिल तबाह करेंगे। अब हर जगह सख्तियाँ हो गई हैं और कोई भी वीवीओसी बनेगी उनका रिकॉर्ड एयरपोर्टों पर, बॉर्डरों पर, पुलिस में और तमाम जगह उनका रिकॉर्ड होता है जो असली वीवीओसी होती हैं। तो ये रिस्क वाले काम मत किया कीजिए। एक और कॉलर हमारे साथ, देखते हैं कौन सा है। कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? जी शाह साहब, मैं वाजिद बात कर रहा हूँ जुग्राफो से। मेरे कागज खत्म हो रहे हैं दिसंबर की 19 तारीख को, तो अभी अब तिरगिया चल रही है टीमूस में, तो अगर डेट गुजर गई या तो न जमा हो सके तो क्या होगा इस मामले में? जी वाजिद भाई, कोई फिक्र की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने दीमोस में जाएं। उम्मीद है कि मंडे को ये जो हड़ताल है ये ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ना भी ख़त्म हो तो आप राब्ता दीमोस में रखें। वहाँ पर एमरजेंसी स्टाफ जो है वो होता है और वहाँ पर आप अपने कागजात लेकर जाएं, वो आपको गाइड करेंगे। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये हड़ताल लगातार चलती है और आपके कागज ख़त्म होने को आते हैं तो इसमें आपका कसूर नहीं होगा। ये तो एक ऐसी चीज़ होगी कि कानूनी तौर पर वो कागजात, लेकिन उस डेट तक भी आप दीमोस में जाते रहें, राब्ता करते रहें, और ताकि आप पर कोई कल को प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन आप बाद में भी कागज जमा करवा सकते हैं जब हड़ताल ख़त्म होगी। तो नाजरीन, ये जो है मैं अब स्टार्ट करता हूँ नेशनलिटी के ऊपर। ये पहला जो है ये नाबालिग बच्चों का जो यहाँ पैदा होते हैं, ये उनका मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वजारत दाखिला ने ये इशू किया है, जो अपना, अब मैं इसको आपको पता नहीं कैमरे में आप पढ़ सकेंगे कि नहीं, ये यहाँ से शुरू होता है, पहला प्रोसेस जो है ये है, उसके बाद ऐसे जाता है। ये दीमोस में आप पहले दोनों वालदैन मियाँ और बीवी जो बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं ये उनका है। आप ये दीमोस में जाएंगे, दोनों मियाँ बीवी अपने जाकर वहाँ दरख्वास्त जो है वो बच्चे की दोनों साइन करके वहाँ ये जमा करवाएंगे, प्लस जो बाकी आपके कागजात हैं जो आपको सबूत चाहिए वो साथ में जमा करवाएंगे। अब ये जो प्रोसेस है सारा दीमो से लेकर मिनिस्ट्री तक का, ये ऊपर लिखा हुआ है कि 6 माह में इसको मुकम्मल होना है हर हालत में, पहले से तय कर दिया इन्होंने। और ये पहली दरख्वास्त जब आप ये जमा करवाएंगे, उसके दीमोस जो है वो अर्थमो प्रोटोकोलो लगाएगा और 15 दिन के अंदर अंदर आपकी वो फाइल चेक करेगा कि इसमें कोई जाली तो नहीं है, कोई लिपि तो नहीं है। 15 दिन के बाद वो आगे भेजेगा। ये जो है 15 दिन के बाद जो मुतल्लका अदारा मिनिस्ट्री है वजारत, उसमें ये दरख्वास्त आपकी फाइल भेजेगा, यहाँ चेक करेगा ये दीमोस, यहाँ अर्थमो प्रोटोकोलो लगेगा और यहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक होंगी, वहाँ आपकी फाइल। उसके बाद 15 दिन के अंदर अंदर जिस दिन आप ये जमा करवाएंगे उस दिन से 15 दिन तक ये फाइल हर हालत में यहाँ जाएगी। ये स्टेज 3 है। उसके बाद आगे चलते हैं कि वो जो इस दफ्तर है नेशनलिटी का, उसका नाम है अपोकेंद्रोमेनी दी किसी, अपोकेंद्रोमेनी दी किसी। ये उसका जो है वहाँ पर जो है नंबर 4 ये अर्थमो प्रोटोकोलो लगाएंगे, वहाँ उस मिनिस्ट्री, ये इसका अलग महकमा है,
وہ لگانے کے بعد آگے اس ڈپارٹمنٹ میں جائے گا, اسی منسٹری کے جہاں پر آپ کی فائل اور ثبوت وغیرہ وہ سارے چیک ہوں گے. یہ سارا پروسیس جو ہے یہ 2 ماہ کا ہوگا. یہ 2 ماہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ 2 ماہ میں یہ سارا پروسیس جو ہے جمع کریں گے. وہ ظاہر ہے کہ بہت سارے کیس ہوں گے تو اس لیے انہوں نے پہلے سے ہی 2 ماہ کے اندر اندر اس کو مکمل کرنے کا انہوں نے بتایا ہے. اس کے بعد آگے یہ جو ہے یہ آگے بھیجے گا. یہ ہے 4تھی سٹیج پہ کہ جو 2 اس میں چیزیں ہوں گی. پہلی یہاں پر جو چیز ہے یہ ہے کہ اگر یہ فائل یہاں سے ساری چیک ہو کے یہاں سے اپروو ہو کے سیکرٹری جنرل اس وزارت کا ینیکو گراماتیا جس کو کہتے ہیں اپوکندرومینی دی کسی, اس کے پاس آئے گا سائن ہونے کے لیے. وہ دستخط کرے گا اور اپروو کرنے کے بعد وہ دستخط کرے گا اور دستخط کرنے کے بعد وہ آگے جائے گا جو گزٹ ہے وہاں پر. دوسرا پروسیس ہے کہ اگر آپ کی ریفیوز ہوتی ہے یہ درخواست, یہاں سے آپ کی کوئی پرابلم ہے تو یہ یہاں پر آ کر درخواست آپ کی ریفیوز ہوتی ہے, وہی ینیکو گراماتیا سیکرٹری جنرل جو ہے وہ آپ کو باقاعدہ لیٹر گھر بھیجے گا اور اس کا جواز تحریری طور پر آپ کو دے گا کہ بھائی کس وجہ سے آپ کی درخواست جو ہے وہ ریفیوز ہوئی ہے. یہ سارا پروسیس جو ہے یہ 30 دن کے اندر اندر آپ جو ہے آخر میں اس پر یہ ہے, یہ جو آخر میں آپ جب آپ کو وہ درخواست ملے, لیٹر ریفیوز کا ملے, وہاں سے آپ کے پاس 30 دن کا ٹائم ہے کہ 30 دن کے اندر اندر دوبارہ اگر تو آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہیں, آپ کا جواز صحیح ہے تو آپ 30 دن کے اندر اندر اپیل کر سکتے ہیں اپانا ایکسیٹاس جس کو کہتے ہیں. وہیں ینیکو گراماتیا کو دوبارہ آپ اس کو ریوائز اپنی درخواست کی یہ کر سکتے ہیں. یہ تو ہوا یہ چیز. آگے جو بچے, اچھا اس کا جو ٹوٹل پیریڈ ہے اس میں آپ کی پوری جو دیمو سے لے کر آگے وزارت تک, اس کے بعد جو ہے انٹیلیجنس میں جاتی ہے, وہاں سے چیک ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی پرابلم تو نہیں ہے, والدین کے اوپر کوئی ایسی ایلیگیشنز وغیرہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کا جو پروسیس ہے وہ 1 سال کا عرصہ ہے کہ یہ سارا پروسیس کم سے کم 1 سال میں اس کو مکمل ہونا ہے ہر حالت میں. تو اس میں اسی طرح ہی یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ بتایا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی کالرز ہمارے ساتھ بہت زیادہ ہیں, ہم کالیں لیتے ہیں تاکہ لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. یہ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن کیونکہ وزارت داخلہ نے یہ ایشو کر دیا ہے, یہ ہمیں بتایا ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ جب بھی یہ پروسیس شروع ہوگا تو ہم انشاءاللہ تعالی وہ پورا پروسیس, آپ کو کیا کیا ڈاکومنٹس چاہیے نیشنلٹی اپلائی کرنے کے لیے, ہم وہ سارے یہاں ایک بورڈ بنائیں گے, اس کے اوپر ہم شروع سے لے کر آخر تک بڑے حروف میں ہم آپ کو وہ سارا پروسیس انشاءاللہ تعالی اس کو ایکسپلین کریں گے. اور جو اس وزارت میں اس کے انچارج ہوں گے ہم ان کو بھی اپنے اسٹوڈیو میں بلوائیں گے, اور تاکہ ان تمام چیزوں کو ہم مل کر جو ہے وہ ایکسپلین آپ کو جو وہ کریں گے. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم جی, اطہر خان بول رہا ہوں نیب فیضل سے. کون صاحب؟ اطہر خان نیب فیضل. جی جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ 10 سال کی جن کے پاس ٹیسٹ ہے, مطلب یہ آدیا منیش ہے جی, وہ اگر آگے اگلے یورپ میں کام کرنا چاہ رہے ہیں جی جی, اس کے لیے کارڈ وغیرہ کا اجرا یہ کر رہے ہیں یا نہیں؟ جی, اور بھی مجھے کالز آئی تھیں 10 سال والے سٹیکرز کے لیے, اور جن کے پاس اور اس تو خرونو فار ایور سٹیکر ہے. میں اپنے تمام پروگرامز میں بار بار بتاتا رہا ہوں, دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ کوئی بھی فار ایور والے بھی اگلے یورپ میں اس سٹیکر پہ کام نہیں کر سکتے, 10 سال والے بھی اگلے یورپ میں اس ریزیڈنس پہ آپ کام نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں ورگلا رہے ہیں کہ جی آپ وہاں سے ایک کاغذ ملتا ہے فلانی منسٹری سے, وہ اگر لے کر آئیں تو پھر ہم آپ کو یہاں پر کام کرنے کی اجازت دیں گے. یہ سب جھوٹ ہے. کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا پیپر,
कोई ऐसी मिनिस्ट्री, कोई पेरीफेरिया, कोई दीमुस आपको कोई इदारा ऐसा कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं करता। ये लोगों ने अबहाम बनाया हुआ है, ये अफवाहें हैं, और मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि ऐसा कोई कागज नहीं है, सवाए एक जो है वो है एपीमाक्रोन। 5 साल का एपीमाक्रोन अगर आपको वो कार्ड इशू होता है, उसकी सबसे पहली बुनियादी शर्त जो है वो यूनानी जबान का डिप्लोमा अल्फादियो, उसका आप कोर्स करेंगे कामयाबी से, उसके बाद आप जाकर दीमोस में अपने दोबारा अप्लाई करेंगे, चाहे आपके पास फॉरएवर है, चाहे 10 साल वाला है, चाहे 2 साल, आपको 5 साल मुकम्मल रेजिडेंस होने चाहिए। तो आप दोबारा जाएंगे दीमोस में, जाकर अपनी तमाम वो चीज़ें फाइल दोबारा देंगे, और उसका बेसिक चीज़ जो है वो ग्रीक लैंग्वेज का कोर्स है। ये सारी चीज़ें आप जमा करवाते हैं, पारावोलो उसका है वो जमा करवाएंगे, तो वो आपका इंटरव्यू लेने के बाद जो है अगर आपको वो कार्ड देते हैं एपीमाक्रोन, उस पे सिर्फ आप यूरोप में काम कर सकते हैं, और कोई ऐसा सिलसिला नहीं है। एक कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, कौन साहब? मैं गुलजार बोलना पे नया दुनिया तो। जी गुलजार भाई। मैं गया हजे पाकिस्तान ते 1 साल रह के आया हूं जी। ते एनसी में मेरे मालक जो है ना, मेरे एनसी में लगातार लवांदा रहा है जी। ते कागज मेरे मुकरर अगले साल 2013 दे फरवरी तक मैं कागज जमा करवाने ने चाहे, तो मसला भी नहीं ना कोई इन नोट दी मोहर दा। जी गुलजार भाई, जाहिर है कि मैं अपने प्रोग्राम्स कहता रहा कि वजारत दाखिला ने जो सानू दसिया है वो यही है कि तुसी रहन नूं भावें जिन्ना अरसा मर्जी रहो, वो तुहानू कोई रोकता नहीं है, लेकिन जिसले फाइनल चैकिंग करनगे वो पासपोर्ट से इन आउट दी स्टैंप देखणगे, तो वो फिर तुहाडे वास्ते प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा कि जबकि तुसी इस मुल्क तो बाहर साओ, तुहाडे एंस में किस तरह लगते रहे ने। जिहड़ा लवांदा रहा है ਉਹਦੇ वास्ते भी प्रॉब्लम होएगी, और जे तुसी लवांदे रहे हो तुहाडे वास्ते भी कानून नूं तोड़न दे और ਉਹਦੇ जालसाजी का मुकदमा तुहाडे खिलाफ हो सकता है। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि पेरीफेरिया तुहाडी फाइल कितनी थारोली चेक कर दी है। कानूनन ने चीज़ जिहड़ी है ये मना है, और ये ते ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਮਸਵਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਿਰਫ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੁਝ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੈਸੇ ਹੀ ਉਹ ਆਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ लिखियां होंगियां। नाजरीन, जिस तरह कि हमने प्रोग्राम के शुरू में बताया था कि आज पूरी दुनिया में वीनस टेलीविजन की 7वीं सालगिरह मनाई जा रही है, और हमारे इस प्रोग्राम के बाद 9 बजे यूनानी वक्त के मुताबिक नेक्स्ट असाइनमेंट लाइव लंदन यूके स्टूडियो से जो है वो एक बड़ी पुरवकार तकरीब होगी, हंसी खुशी, और इसमें बहुत सारी चीज़ें, और हम फिर एक दफ़ा अपने तमाम जो हेड ऑफिस लंदन है उनके तमाम लोगों को, बिलखसूस टेक्नीशियंस को जो इतनी मेहनत से जाफशानी से हम सबको आप का ज़रिया बनाते हैं, आप तक हम अपने पैगामात, अपने प्रोग्राम्स, अपनी मालूमात जो है वो आप तक पहुँचाते हैं। हम उनको भी यूनान की वीनस टीवी की पूरी टीम की तरफ से और यूनान में बसने वाली तमाम इमिग्रेंट्स आबादी जो है, पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेश, पख्तून, उन बहन भाइयों, बच्चों की तरफ से जो बहुत ज़्यादा तादाद में यहाँ पर यूनान में वीनस टेलीविजन को देख रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग जो है वो वीनस को लगा रहे हैं, हम उनको मुबारकबाद देते हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? सत श्री अकाल सर। जी सत श्री अकाल बहन जी। सर मैं कोरिन से तो बोल रही हूँ। जी जी। सर साडे पेपर जमा करवाए नूं 1.5 ਤੋਂ 2 साल हो गए ने जी, ते स्टिकर आंदे नहीं, ते वो पैसे लेके मतलब 200 तो 250 यूरो लेके स्टिकर कड्डी जांदे आ। अच्छा, कितना ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਸਟicker ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਬਾਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ? सर 2 साल ਦਾ ਕਰਵਾਇਆ। अच्छा, कितना अरसा हो गया ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਇਆ? ਸਾਨੂੰ 1.5 साल ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 1.5 साल ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। अच्छा, तो ਉਹ 200 ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ 200 ਜਾਂ 250 ਯੂਰੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਟicker, ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਟਰ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੀਮੋ ਗਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਭਰੋਸਾ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਟicker ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। अच्छा, चलो ठीक है बाजी, तुसी बहुत शुक्रिया। तुसी प्रोग्राम तो बाद कॉल करके और तुहानू फैक्स नंबर देंगे, तुसी अपनी VOC जिहड़ी है वो सानू फैक्स कर देना, और इंशाअल्लाह ताला असी पेरीफेरिया नाल मंडे नू राबता करके और देखेंगे कि क्यों इतना डिले जिहड़ा 1.5 साल तो बहुत ज़्यादा अरसा है। इतना नहीं होंदा, हड़तालां भी होण, छुट्टियां ते भी होण,
ਤੇ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ तो डिले नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह भैन जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ पूरी हेल्प करांगे जी। तो मैं वही बता रहा था कि वीनस टेलीविजन की। और दूसरी बात यहाँ पर जो लोग, मुझे बहुत सारे लोगों के फ़ोन आ रहे हैं हमारे इंडियन ब्रादरीज के भी, कि भाई उनके पास पासपोर्ट है, वो वापस जाना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी से मुस्तकिल तौर पर अपने ममालिक, तो वो क्या करें। तो 2 प्रोग्राम्स हैं, वो मैंने बता दिया है कि पेट्रोली अलादापोन आप अपना पासपोर्ट ले जाएं, मंडे से लेकर फ्राइडे तक सुबह 8 बजे से 2 बजे तक, 1:30 बजे तक वहाँ पर जाके अपना पासपोर्ट का अंदराज करवाएं। और उनका कहना है पेट्रोली वालों का कि वो 10 दिन के अंदर अंदर आपको अपने ममालिक भेज देंगे। IOM जो है वो इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है कि जाहिर है कि उस पर बहुत अरसे से बहुत सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं, उनका प्रायोरिटी है, उनके नंबर इशू हुए हैं, कोड नंबर्स, तो जाहिर है उन सीरियल नंबर उनका पहले आएगा। अगर अब जाके इंदराज करवाएंगे तो जाहिर है कि आपको प्रोसेस पूरे करने में वो 1 माह का तकरीबन अरसा लगता है। लेकिन अब वहाँ भी जल्दी जल्दी फ़्लाइटें जा रही हैं, लेकिन फिर भी आपको 20-25 दिन जो है ये लग जाते हैं। एक कॉलर है, देखते हैं कौन है। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? हाँ जी, मैं इधर साहब से बोल रहा हूँ। मैं, हमारे बच्चे 2 इंडिया गए हुए, बीबी बच्चे इंडिया गए हुए हैं। हाँ जी। बीबी का स्टिकर 2 साल का है जी, और बच्चों का 18 साल का लगा हुआ है। ठीक। उसका आने का क्या बोले, मालूम है कुछ? जी जी ब्रदर, मैंने आपको पहले प्रोग्राम्स में भी बताया था कि जो यूनान के कानून के मुताबिक जिसका 2 साल का स्टिकर है आदिया पारामूनी, वो अपने अपने ममालिक में 2 साल में 4 माह लगातार चाहे रहना चाहे या आए जाए वो रह सकता है। इसमें अब ये प्रॉब्लम ये है कि 18 साल के बच्चों का जो स्टिकर लगा हुआ है उसका भी इन्होंने कहा हुआ है कि वो इन आउट की स्टैंप्स देखेंगे, एयरपोर्ट्स के चेक करेंगे। अगर अभी तो उनके एग्ज़ाम हो रहे हैं, ये मैं ऑफ द रिकॉर्ड आपको बात बता रहा हूँ, ये कहनी नहीं चाहिए मुझे, आप उनके एग्ज़ाम मुकम्मल कर लें, लेकिन 1-2 माह में, अब जनवरी के बाद ही जो नया नोटिफिकेशन आएगा उसमें इस पर सख्तियाँ हो जाएंगी। वो तमाम लोग जो 18 साल के बच्चे अपने अपने मुल्क गए हैं उनको वापस आना पड़ेगा, यहाँ स्टडी करनी पड़ेगी, और जिनका जो रेजिडेंस है उसके मुताबिक ही वो वहाँ रह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं रह सकेंगे। उनकी इन आउट की स्टैंप का रिकॉर्ड जो है वो एयरपोर्ट से, बॉर्डर से और मिनिस्ट्री के थ्रू पेरीफेरिया ऑनलाइन हो गया हुआ है। वो पेरीफेरिया वाले अपने कंप्यूटर पे तमाम रेजिडेंट्स को वो एक अलग मतलब उन्होंने स्टाफ रख दिया है, वो चेक करते रहते हैं कि कितने लोग सफ़र कर रहे हैं, वो कितने अरसा वो रहे हैं और कितना अरसा। ये आपको सबूत देना पड़ेगा कि भाई आप 4 माह के अलावा जो बाकी अरसा रहे हैं उसका क्या सबूत था, क्या जवाब था, तो उसमें आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिलहाल जो है इस वक्त तक क्योंकि नया नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, तो अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्टडी मुकम्मल कर लें, उसके बाद आप देखें जनवरी के बाद जैसे वो नया नोटिफिकेशन आएगा हम आपको अवेयरनेस देंगे सब मीडिया के थ्रू, और उसमें फिर आप उस पर अमल कीजिएगा। हेलो, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब, कहाँ से? मैं कपसेले तो इम्तियाज हो रहा। जी इम्तियाज भाई, मैं ना फ्रांस गया तो उत्थे मेरे ना पासपोर्ट चोरी हो गया है जी। उत्थे भी पुलिस रिपोर्ट भी नाल लाई है ते इत्थे दिमो च थिना च कागज दोबारा जमा कराए ने मेरे को फारा स्पीकर आया। ते वो ਮੈਨੂੰ 5 महीने हो गए ये तक ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਦਿਮੋ ਚ ਕੱਲ 2 महीने बाद पता करे 2 महीने बाद कोई अर्था पता नहीं दस दे। इम्तियाज भाई, सब तो पहले बात यह है, आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 1 माह से सॉरी पूरे पेरीफेरिया और दीमोस की हड़तालें चल रही हैं। पेरीफेरियाज में काम रुका हुआ है। आप देखते हैं कि इस हफ्ते जुमे को उनकी जो है वो अपना ये जो कमिंग वीक है इस पे इनकी दोबारा इजलास हो रहा है कि आया वो हड़ताल जारी रखती हैं या ख़त्म करती हैं। इस वजह से तमाम फाइलें रुकी हुई हैं, तमाम केसेस रुके हुए हैं, आप अकेले नहीं हैं। तो 5 माह आपने कहा है, अभी तो आपकी फ़ाइल दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ पुर्गियो दुमोशस्तक्सियस उसमें जाएगी, वहाँ पर देखेंगे कि कोई आप पे एलिगेशन तो नहीं है, दोबारा उसको री इशू करते वक्त, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे ही हड़तालें ख़त्म हो गई आप दोबारा रब्ता कीजिएगा, उम्मीद है कि आपका मसला जल्द हल हो जाएगा। जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि वो इंडियन भाई हमारे ने फ़ोन किया
اور انہوں نے یہ بات کہی. اور میں جو اس سے پہلے بہن نے کورنتھو سے فون کیا تھا ان کو بھی میں کہنا چاہوں گا, کیونکہ پیریفیریاز وغیرہ میں اور دوسرے جو دیموس ہیں ان میں ہڑتال چل رہی ہے. اور دوسری جو ہے یہاں کے جو عدالتیں ہیں, اور آج بھی کل بھی ان کی میٹنگز ہوئی, جو ان کی یونین تھی ان کا جنوری کے تک انہوں نے ہڑتال کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. جو سرکاری وکیل ہیں سنگیلیاس انہوں نے, تو یہ تو عجیب ہی اب یہاں سلسلہ شروع ہوا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی سرکاری دفاتر ہیں ان میں اس لیول کا کام نہیں ہو رہا جس طرح پہلے ہوا کرتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ غیر یقینی صورتحال ہے. اس میں سے انہوں نے تقریباً 15,000 جو سرکاری ملازمین ہیں جو جن محکموں میں ان کی ضرورت نہیں ہے, وہ فالتو ہیں, ان کو دوسرے اداروں میں انہوں نے شفٹ کرنا ہے. اور انہوں نے پوری لسٹ مانگی ہے حکومت نے. اس وجہ سے جو ہے وہ اپوزیشن نے تمام ہڑتالیں کروا رہے ہیں تاکہ ان کے ذہن میں یہ چیز بیٹھی ہے کہ یہ ان کو فارغ کریں گے, ٹرانسفر نہیں کریں گے. باوجود وزیر داخلہ نے اسمبلی میں فلور میں یہ یقین دلایا تھا, لیکن اس کے باوجود مسٹرسٹ ہے. تو ناظرین, آج کا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اگلے جمعے تک سید محمد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا نگہبان. ਹੈਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਜੱਟੀਏ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਮਿਲ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ ਮਿਲ ਗਈ. ਹਾਏ ਵੇ ਜੱਟਾ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤਾਜ਼ਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਦੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਸੀ. ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹੀ ਜੂਸ ਕਰਦਾ. ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਆਵੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ. ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂ. ਤਾਜ਼ਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖੇ.